Salam alaikum, Inch'Allah, نقدم لكم des mini pizzas. Aujourd'hui, je vais présenter une recette de mini pizza. Donc, on commence par les ingrédients français. J'ai mesuré avec un pot de yogourt qui qui prend à peu près 125 grammes. Donc, voilà, je commence donc avec le même bol. Là, j'ai mesuré tous les ingrédients, bon, à part le sel, etc. Donc, je commence. J'ai un pot d'eau chaude, un pot d'huile, un pot de yaourt nature. J'ai un œuf, une cuillère à soupe de levure à pain, une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel. Et bien sûr la farine. إذا المقادير باللغة العربية عندي هنايا كما راكم تشوفوا أنا كيلت بهاد العلبة تاع الياغورت الطبيعي. إذا عندي هنايا علبة من الياغورت الطبيعي، عندي نفس الكمية من الزيت، نفس الكمية من الماء، وعندي حبة بيض، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة صغيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الملح. نبداو على بركة الله. بسم الله. إذا هنا نوضع الماء مع اليوغورت. نخلطهم جيدا. Donc j'ai mis le yaourt nature avec l'eau chaude. Et maintenant je vais mettre la levure à pain. نوضع خميرة الخبز مع السكر ونخلطهم جيدا. والآن نضيف الزيت ونضيف البيض كذلك، حبة بيض. Donc j'ajoute l'huile et l'œuf et je mélange. Et pour vous dire combien ça m'a pris de farine, on va utiliser le pot de yaourt nature qu'on a utilisé. Donc je vais le remplir ici et on va commencer à mettre deux pots. إذا نوضع علبتين من الدقيق الأبيض. ونشوفوا شحال ياخذ لنا الخليط. إذا العلبة الثانية je mélange. Et maintenant j'ajoute le sel. والآن نضيف الملعقة الصغيرة تاع الملح. نضيف العلبة الرابعة. J'ajoute le quatrième pot. إذا نضيف هنا العلبة الخامسة. طبعا نتوما على حسب الدقيق اللي عندكم، ممكن تاخد أكثر ممكن تاخد أقل. نحاول نعمر البوت تاعي باش نشوف. هنا عندي تقريبا نصف علبة، نخلط ونشوف. Donc j'ai ajouté pas le cinquième pot mais un demi pot. Donc on est rendu à 4,5. On va voir la texture de notre pâte. Donc j'ajoute juste un demi pour voir. On est rendu au cinquième pot. Donc voilà, je mélange et je vais voir. Maintenant je vois que c'est ça la texture que je cherche. إذا كما راكم تشوفوا أنا استعملت هنا 5 تاع العلب تاع الياغورت الطبيعي. نخلطها جيدا ونشوف الا كان نزيد ولا لا. اذا غادي نكمل هذاك النصف اللي بقى لي. Je continue avec, donc je fais à peu près 5 pots et demi. Voilà, donc maintenant c'est correct. Je vois que ça se ramasse bien. La pâte n'est pas trop dure, n'est pas trop molle, donc c'est beau. Voilà, je continue à mélanger. إذا
لان هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه كما راكم تشوفوا. Voilà la texture qu'on a obtenue. La pâte doit être un peu molle. Donc on va laisser reposer pendant 30 minutes et après je reviens pour vous montrer la suite. Après avoir laissé notre pâte doubler de volume, maintenant on va commencer à la façonner. إذن بعد ما ارتاحت العجينة كما راكم تشوفوا هنايا خمرت وضاعف الحجم تاعها، الآن غادي أستعين بالزيت ونشكل كويرات. بسم الله. هنا حضرت كما راكم تشوفوا السنين اللي يروح للفرن، نحط فيه الكويرات تاوعي. Donc j'ai préparé un plat qui va au four et je vais mettre du papier parchemin et je dépose mes boules de pizza. إذا نواصل العملية هنايا حتى من ما يبقاليش العجين ونرجع معكم باش نواصل الوصفة تاعنا. بعد ما شكلت الكويرات الآن ناخذ شوية تاع الزيت ونحاول نهبط الكويرات تاعي. Donc après avoir façonné les boules, je vais les aplatir. Je prends un peu d'huile dans mes mains et j'aplatis un petit peu. Donc je fais la même chose pour toutes les boules. Je vais les laisser se reposer pour une vingtaine de minutes et je reviens pour finir la recette. والآن بعد ما خليت البيتزا تاعي ترتاح، الآن غادي نوضع لها الصلصة ونطيبها. Donc après un petit repos de quelques minutes, maintenant on va continuer notre recette. J'ai ici un verre qui a une base un peu large. Je vais le badigeonner d'huile. Je vais venir au milieu et aplatir ma pâte pour faire comme un creux. Ici j'ai de la sauce tomate. J'ai une cuillère à café d'épices à pizza. Vous pouvez utiliser le thym ou comme vous voulez. J'ai une demi-cuillère à café d'ail moulu. Donc je vais mettre ça dans ma sauce. Donc هنايا عندي كما راكم تشوفوا صلصة الطماطم، عندي ملعقة من بهار أو تابل البيتزا، تقدروا تعوضوه بالزعترة، وعندي هنا نصف ملعقة من الثوم المطحون. إذا نخلط المقادير كلها. Je mélange le tout. Et je vais venir ici pour mettre ma sauce au milieu dans le creux. إذا نوضع هنايا ملعقة أو ملعقتين على حسب بعد نوضع الجبن مبشور على المساحة. إذا نواصل العملية مع كل مقادير. غادي نعاود لكم واحدة ثانية. إذا كما قلت لكم ندهنوا الكأس تاعنا بالزيت ونوضعه في وسط البيتزا. Donc je le mets au milieu. Je façonne un creux. Et je vais venir dans ce creux-là, je vais mettre de la sauce. Et après je saupoudre avec le fromage. بعد ما وضعت الصلصة الآن ندير عليه الجبن ونواصل العملية مع كل البيتزا اللي عندي. بعد ما انتهيت من تشكيل البيتزا تاعي الآن نواصل. الآن غادي نقوم بطهيهم. Donc après avoir façonné mes pizzas, maintenant je vais les cuire à 180 degrés dans un four préchauffé pendant 10 à 15 minutes. والآن غادي بعد ما سخنت الفرن على 180 درجة غادي نقوم بطهيهم على 180 درجة طبعا لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة على حسب الفرن. بعد نرجع معكم باش نوري لكم النتيجة. Donc après cuisson, je vais vous montrer le résultat. والآن بعد ما وصلنا للنهاية تاعنا كما تشوفوا بيتزا سهلة، يعني سهلة ما تكلفش بزاف المقادير
ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم، ولا عجبتكم ان شاء الله ما تنساوش تشاركوا في القناه تاعي، وان شاء الله الى الوصفه المقبله. Donc voilà, on est à la fin de notre recette, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.